ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони канали Мошинбозор тиҷа, хуш омадед ба канали мо. Дӯстон, навор агар писанди шумо боша, ҳатман обуна шудан, лайк монданро фаромӯш накунед. Дар комментариҳо нависед, чӣ дархостон бошад нависед, то ҳадди имкон барои ҳамаи дархости шуморо иҷро мекунем. дӯстони азиз, як бародар мо Юсуфҷон гуфта ки бародар бисёр ҳами фаъол дар комментария нависанд ки ҳамин дар ҳаққи муҳоҷиро ако дуо кунед, ҳамин раҳо кушода шуда мо боз ба ватан баргардем гуфта. дуо мекунам худованди таолоим ҳар яки муҳоҷиронро соҳ саломат ба ватани мо баргардонад, боз ба пеши аҳли оилаҳошон чеҳраҳои хандонкунӣ омада боз сари ҷамъ ҳамашон зиндагиҳошонро давом диҳанд. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед дӯстон. Opel хеҷбек солаш 94. мани намуди берни мошин ёдовар мешавӣ санҷиши техникаш яксолина. мани намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дӯстони азиз. дохили салон коробкаш механик ва инҷа CD плеер дорад. пробегаш 294,000 километр. мани ҳолати салони мошин, мани ҳолати салони кафои мошин. мотор 1.6 сӯзишвори газ бензин. расход чӣ қадар ако? расходаш 10 та газки 100 километр мегардад. мани чӣ хеле ки дида истоди ҳолати мотори мошин айни замон ҳозир ҳамин зимистон ба хунукӣ 10 та газки 100 та мегардад. нархи мошин 27,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 749 76 26. Opel бечка солаш 2000. мани намуди берни мошин чӣ хеле ки дида истодед? консенерош кор мекунад. мани намуд аз кафои мошин. дарашам бекшоидни? ямо ҳамто дубнашам нишон тим харидоро бена. ҳозир дохили салон барои шумо маълумот медиҳам дӯстони азиз. 2000 гуфтам. дохили салон ду электропакет, коробкаш механик ва инҷа CD плеер дорад. консенерош кор мекунад. пробегаш маълум не, аккумулятори ҷудо карда мондагӣ. яъни ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодед? яъни ҳолати салони кафои мошин мана. ҳолати салони кафои мошин дӯстони азиз. мотор 1.6 сӯзишвори газ бензин, газаш евро 4. расходаш 10 та 100 та мегардад. нархи мошин 40,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 943 33 37. Opel седан солаш 95. мани намуди берни мошин дӯстони азиз чӣ хеле ки дида истодед? мани намуд аз кафои мошин. аз вақти ҳаво боронӣ мана дохили салон барои шумо маълумот дидем. дохили салон коробкаш механик ва инҷа CD плеер дорад. пробегаш 187,000 километр пробег. ин ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони кафои мошин дӯстонед. мотор 1.6 сӯзишвори бензин. ҳоли газа дидагиш не мошин. расходаш 7 литр 100 та мегардад.
یعنی حالتی متاری ماشین. نرخی ماشین 35,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 933 77 77. اوپل اسیر جی سالش 2007. یادآور میشیم ماشین واگن میباشد. من این نمودی بیرونی ماشین دوستان عزیز. من این نمود از کفای ماشین. داخلی سالن دو الکتروپاکت، коробкаш مکانیک و اینجا سی دی پلیر دارد، کنسینرش کار میکند. پرابیگ اینش هم پرابیگش معلوم نیست. پرابیگش چند که؟ پرابیگ 221,000 بوده است. این حالت سالانی پیش دیدیدم. حاضر کپاشون نشان بدیم دوستان عزیز. این همه ماشینا رفتن به تیاری ماشین عاده. این حالت سالانی کفای ماشین دوستان عزیز. نه موتور 1.6 1.1 سوزشواری بنزین. расходаш 6 литр همین трасса 7 литр داخلی شهر 100 کیلومتر میگرده. این خیلی که دیدید سادید حالت موتوری ماشین. نرخ ماشین 54,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 964 37 32. دوستان عزیز، شما توی عروسی دامادی یا جشن مراسم و یا زارزه دارید و در فکر ثبت آن هستید، پس نوار برداران کسبی استودیو بهادر در خدمت شما. استودیو بهادر با تکنیک های معاصر زمانوی و جشن مراسم های شما زینتی تازه می بخشد. از همه مهم با سطح عالی و نرخ دسترس در خدمت شما. تلفن برای معلومات 92 899 89 89.